ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ 2025ರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಾಸುಕಿ ನಾಗವಾಸುಕಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 7,51,00,000 ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ 7,51,00,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11,000 ತ್ರಿಶೂಲಗಳಿದಾವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾಭವಾನಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 7,51,00,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಇಸಿ ಜಾಗ ಕಾ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸರ್? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालो ममकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्रयंबकम गौतमीतटे हिमालय दुकेदारम कुस्मिक शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मो कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर पूरी दुनिया में पहली बार सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 5,51,00,000 रुद्राक्षों से दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है। 7.5 करोड़ रुद्राक्ष मणियां इस यज्ञ मंडप में है, जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है, आतंकवाद विनाश का है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण का है, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए है, बेटियों की सुरक्षा होने के लिए है, बांग्लादेशी हिंदुओं के हत्या और नरसंहार को रोकने के लिए है, इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद को रोकने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। गंगा अविरल प्रवाह और गोहत्या बंद हो, ऐसे बड़े संकल्पों को लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग बनाई जा रही हैं, जिसमें 11,108 त्रिशूल भी स्थापित है। भारत के लिए विजय त्रिशूल भी हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापित किए, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया है। ऐसे दिव्य मंत्रों की रचना की गई है। रुद्रकाली, भद्रकाली, शिवकाली, रुद्राय नमः, शिवाय नमः, शाम्भवे नमः, रुद्राय नमः, पुष्पतये नमः, दिगंबराय नमः, भूतेश्वराय नमः, शिवाय नमः। दिव्य मंत्रों की रचना वेद की दृष्टि से सब किए गए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है भारत का गौरव बचाने का। भारत के जो भी लोग हैं, जो विश्व में के लोग हैं, जहाँ भी हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो, सब लोग सुखी हों, सब स्वस्थ हों, चाहे जिस प्रदेश के हों, चाहे वो केरला के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के, जिस भी देश में लोग रहते हैं, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग प्रसन्न हों। और यहाँ लोग आए, दीप जलाएं। यहाँ पर 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 करोड़ आहुतियाँ होगी और 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। ऐसे दिव्य अनुष्ठान यहाँ मकर संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति लेकर के महाशिवरात्रि तक चलते रहेंगे। ये लगभग 45 दिन तक अनुष्ठान चलेगा। ऐसे दिव्य संकल्प को लेकर के पूरी यज्ञशाला सज रही है, जहां आप देख सकते हैं। और मकर संक्रांति से यहाँ दिव्य अनुष्ठान होंगे। एक चक्रकुंड बनाया जा रहा है, जिसमें जिन कुंडों में आहुति भी होगी, और एक कलश स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सेनाओं की मजबूत करने के लिए है, क्योंकि सेना मेरे देश की सबसे बड़ी ताकत है। वो मजबूत रहे, वो स्वस्थ रहे, तभी देश बचेगा। इसके लिए संकल्प लिया गया। ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಳಶಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಳಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಳಶಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗಳು ಈಗ ನಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸುಮಾರು 7,51,00,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, 7,51,00,000 ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಹಂತ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಿಂದ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ 2025ರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಾಸುಕಿ, ನಾಗವಾಸುಕಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 7,51,00,000 ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ 7,51,00,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11,000 ತ್ರಿಶೂಲಗಳಿದಾವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾಭವಾನಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 7,51,00,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಇಸಿ ಜಾಗ ಕಾ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸರ್? सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ममकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय दुकेदारम कुष्मिक शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मो कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 5,51,00,000 रुद्राक्षों से दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है। 7.5 करोड़ रुद्राक्ष मणियां इस यज्ञ मंडप में है, जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है, आतंकवाद विनाश का है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण का है, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए है, बेटियों की सुरक्षा होने के लिए है, बांग्लादेशी हिंदुओं के हत्या और नरसंहार को रोकने के लिए है, इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद को रोकने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। गंगा अविरल प्रवाह और गोहत्या बंद हो, ऐसे बड़े संकल्पों को लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग बनाई जा रही हैं, जिसमें 11,108 त्रिशूल भी स्थापित हैं। भारत के लिए विजय त्रिशूल भी हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापित किए, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया है। ऐसे दिव्य मंत्रों की रचना की गई है। रुद्रकाली, भद्रकाली, शिवकाली, रुद्राय नमः, शिवाय नमः, शाम्भवे नमः, रुद्राय नमः, पुष्पतये नमः, दिगंबराय नमः, भूतेश्वराय नमः, शिवाय नमः, दिव्य मंत्रों की रचना वेद की दृष्टि से सब किए गए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है भारत का गौरव बचाने का। भारत के जो भी लोग हैं, जो विश्व में के लोग हैं, जहाँ भी हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो, सब लोग सुखी हों, सब स्वस्थ हों, चाहे जिस प्रदेश के हों, चाहे वो केरला के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के, जिस भी देश में लोग रहते हैं, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग प्रसन्न हों। और यहाँ लोग आएँ, दीप जलाएं। यहाँ पर 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 करोड़ दीप आहुतियाँ होगी और 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। ऐसे दिव्य अनुष्ठान यहाँ मकर संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति लेकर के महाशिवरात्रि तक चलते रहेंगे। ये लगभग 45 दिन तक अनुष्ठान चलेगा। ऐसे दिव्य संकल्प को लेकर के पूरी यज्ञशाला सज रही है, जहां आप देख सकते हैं। और मकर संक्रांति से यहाँ दिव्य अनुष्ठान होंगे। एक चक्र कुंड बनाया जा रहा है, जिसमें जिन कुंडों में आहुति भी होगी, और एक कलश स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सेनाओं की मजबूत करने के लिए है, क्योंकि सेना मेरे देश की सबसे बड़ी ताकत है। वो मजबूत रहे, वो स्वस्थ रहे, तभी देश बचेगा। इसके लिए संकल्प लिया गया। ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಳಶಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಳಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಳಶಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗಳು ಈಗ ನಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸುಮಾರು 7,51,00,000 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, 7,51,00,000 ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಹಂತ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಾ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಿಂದ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.